የአርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ሰአሊለነ ቅድስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተፈላለዩ ክፍላት ዓለም ኮይንኩም ነዚ ፕሮግራም እዚ ትከታተሉ እግዚአብሔር በብዘለኹም ሰዓትና ቆፃፅራ ግዜን ከመይ ሓቢርኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኩም አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና እስካብ ዝዓለ እዚያን እስካብ ዛ ሰዓት እዚያን ዝሓለወና ዝጓሰየና ከም ግብርናን ከም ስራሕናን ዘይፈደየና ከባቲ ኣበሳ ልዑለ ባህሪ ለምጉን ከም ትማሊ ሽሙ ኣብ ጫፍ ዓለም እስካብ ጫፍ ዓለም ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ክርስቶስ መድሕና ቦሙላራ ንድሕነትና ምክንያት ዝኾነትና ምክንያት ድሂን ወላዲተ ኣምላኽ ኣምላኽ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤታ ኣማላጅነታ ጣዕመ ፍቕራ ካብ ኩላትና ይፈለ እምበኣር ክቡራትን ክቡራንን እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሰዋስው ሚድያ እዩ። ሰዋስው ሚድያ ደግማን ቀኖናን ቤተክርስትያን ሓልዩ ወቕታውን ነባራውን ጉዳይ ቤተክርስትያን ዘድህስስ መንፈሳዊ ብሕታዊ ገለልተኛ ሚድያ እዩ። መዓልታዊ ፕሮግራምና ኣብ ሰዋስው ዩቱብ ተኸታተሉና ከምኡ እውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቲክቶክ ፈለው ግበሩና። መቐለ ደሎ ስቱድዮና ቀሪብኩም ድማ ንህዝብና መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክትበርክቱ ናይ ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ፃውዕትና እዩ። ሰሙናዊ መርሃ ግብርና ኩሉ ግዜ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣክሱማውያን ቴሌቭዥን ብሳተላይት ክትረኽቡና እዩ። እምበኣር ክቡራትን ክቡራንን ንሎም መዓልቲ ሓደ ወቕታዊ ጉዳይ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። እዚ ወቕታዊ ጉዳይ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝውዓለ ንሕና እውን ብንግበኡ ሰማዕናዮ ግን ሓደ ሓደ ነገራት ክንነፃሪ እስካብ ከዚ ዝፀናሕና ኣማሲና ናባኹም መፂናዮ ዘለና ጉዳይ ኣብ ቅድስት ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ዘጋጠመ ፈተነ ቅትለት ተኽሲ ጥይት ተባሂሉ ዝንገር ዘሎ መንበረ ሰላማ ባዕሉ እውን መግለፂ ዘውፅአሉ ጉዳይ ነዚ ምስ ሰማዕና ብጣዕሚ ንሓዚና ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ በቃ መግለፂ የብሉን ተሓዘኑ። ምክንያቱስ ዝሓዘናዮ እንታይ እዩ ማንም ይግበሮ ማንም ይፈፅሞ እዚ ስራሕ እዚ ሰይጣን ዘንዕቕ ስራሕ እዩ። ሰይጣን ዘንዕቕ እኩይ ተንኮል ክፍዓት ልክዕ ከምቲ ኣብ ፌስቡክና እውን ዝለጠፍናዮ እቲ ናይ ርክሰት ጠፍዓት ኣብታ ቅድስት ከተማ ጠጠው ኢሉ ምስ ረአኻ እቲ ዘንብብ የስተውዕል ዝብል ነቢይ ዳንኤል ልክዕ ኣብታ ቅድስት ከተማ ኣብቲ ብሩኽ ህዝቢ ወርሒ ሕዳር ንፅዮን ሕዳር ከኽብር ክሳልም ካብ ዝተፈላለየ ዓዲ ዝመፅእ ህዝቢ እንተስ ቀታሊ ይኹን እንተስ ጨፍጫፍ ይኹን እንተስ ሞቱ ዝደሊ እንተስ ሂወቱ ዝደሊ መን ኢኻ ካበይ ዓዲ መፂኻ ከይብለ እግሩ ዝሓፅብ ህዝቢ ኣብ ኣክሱም እያ ከምዚ ተፈፂሙ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ነቲ ህዝቢ እውን ኣይምጥንን። ንኩሉ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም ዘሎ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራዋይን ብጣዕሚ ብባህሉን ካብ ወለዱ ዘምፅኦ ክብርን ፍልይ ዝበለ ፅቡቕ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ክሰምዕ ከሎ ብጣዕሚ ዝሓፍር ወፈድፋደሰ ከም ዝበሃል ድማ ብፍላይ ድማ ኣማናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ድማ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልዕሊ ኣቦታት ጥይት ተተኪሱ ክበሃል ከሎ እዚ ዜና እዚ ኣብ 4 ኪሎ ክስማዕ ከሎ ብጣዕሚ ውርደት እዩ። ብዚ ዝሕጎስ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ጸሎት እዩ ዘድልዮ ሰብ እዚ ብዚ ዝሕጎስ ኣብ ማእኸለ ከምዚ ኮይኖም ኣብ ማእኸለ ተሳሒቶም ኣብ ማእኸለ ተጨንጊፎም ኣሰየ ዝብል ሰብ እንድሕር ሃልዩ ናይ ብሓቂ ስዋዕ እዩ ዘድልዮ ሰብ እዚ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ጸጥታ ከተማ ኣክሱም ሒዘዮ ኣለኹ ዝጠርጠርክዎም 3 ሰባት እውን ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ሕድር ሰማይ ሕድር ምድሪ ስለ እግዚኣብሔር ስለ ታታወተ ጽዮን
صبق غير خاص صارينا انت من تاخي عمون كمزي اتغير ايا دفن الى ايا تحالفه خملسا مبعر كم تعبعر ستنا تريو ودلهم عبد حريت فتنا قتلت ابوتات منبر سلامه زلوا عصابت ناي من ينزغيرو من يعداليو انت عينت ورديتي انت عينت خفعاتي نام اينا نخيدلنا انت عيد دبر دولو انت عيد سبوتا قلعو زحاز حزنه ስለዝኾነ እስክታ መግለጽት ናባኹም ክንነብል እዚኣ እታ መግለጽ እታ መግለጽት ክትሪያ ከለኻ ማይ ተቋጽር መግለጽት ኣይኮነት ምናልባት ብችኮላ ክኸውን ክእል ምናልባት እውን ብኸምኡ ገይርና ንወስድ ግን ሓደ ዓብይ ትካል ትምጥን ኣይኮነት ኣቅዘራ ካብ ሓሊፉ ሓደ ዓብይ ትካል ከም ዝኸጋጥሞ ከሎ ልዕልዩ ክኸይድ ይድግቦ ወዲያውን ኣቦታት ተኣኪቦም ኣብኡ ደለው ሊቃውንቲ ኣክሱም ተኣኪቦም ዓበይቲ ምድያታት ተፀዊዑ እንታይ ድግበር ደሎ ተባሂሉ እላው ክግበር ነይርዎ ጭራሽ ኮክንሰምዖ ከለና ምናይ ግሊ ሰባት ፌስቡክ እዩ ተሰሚዑ እምበር ብዝናይ መንበረ ሰላማ ወግዓውን እኳ ኣይኮነን ኣይተዋዕበን ምናልባት ናይ ሓሊፍን እንዳል ኮይኑ ድማ ክእረም ክኽእል እዩ ስለዚ ልዕልዩ ክኸይድ ይግቦ እዛ መግለጽ እዚኣ ምስ ወፀት ድማ ብዙሓት ሰባት ይትችትዋ ንምንታይ እቲ ፈተነ ተቐትለት ኣብ ልዕሊ ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤልን ኣቡነ ኣረጋውን ይብል እሞ ውርድ ኢሉ ምንታይ ይብል ኣብ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ዘነጻጸረ ፈተነ ቅትለት ተገይሩ እዩ ይብል እዚኣ ብዙሓት ሰባት ብኸመይ ይብልዋ ኣለዉ ማለት ፖሊስ እውን ዕላው ኣይገበረን ናይ ሕጊ ኣካል ጓን ፃረየን ከመይ እዩ ኣብ ብፁዕነቶም ዘነጻጸረ ዝኾነ እናተናበብካ ድዩ ዝግበር ዘሎ ምስቶም ዝፈፀሙ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ እዚ ናይ ህዝብና ሓሳብ ንሕና እውን ነዝን ከምዝን ክነፃረ ኢና ምንጭና ናይ ሰዋስው ምንጪ ነዚ ነገራት እናሓተተ እናፃረየ ውዒሉ ምስ መሰናባኹም ኣምፂና የደለና ምክንያቱ ከም ሰዋስው ሚድያ ዝሓዝና ሒዝና ጫፍ ክንወፅእ ስለ ዘይንደሊ ብድበለፀ ግን ፖሊሲ ኣክሱም ሒዝዎ ኣሎ ኢልና ኣለና ከም መንፈሳውያን ግን ከም መንፈሳዊ ሚድያ ግን ኣብ ልዕሊ መንፈሳዊ ትካልና ፅቡቅ ይኹን ሕማቅ ክፍፀም ከሎ ድማ ድምፂ ክንኾን እውን ህዝብና ነቲ ዝሓተና ህዝቢ እንታይ እዩ ደሎ ኢሉ ዝጭነቕ ዘሎ ህዝብና እውን መልሲ ክንህቦ እውን ከም ሚድያ ዝኸፈትናዮ መስርሕ ስለ ዝኾነ እዩ እምበሪ ኣብቲ ናይ ሕጊ ክፍሊ ኣቲና ኣይኮናን እንትንትን ዘለና ብሕጊ ዝውዳእ ብሕጊ ኢና ንገርፎ ስለዚ ንምንታይ እዩ ብኸመይ ደረጃ ብኸመይ መርትዖ እዩ ኣብ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘነጻጸረ ኢልና ሓቲትና ኢና ስለዚ እንታይ ተባሂላ ደላ እታ ዝተተወከሰ ጥይት ኣብ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ መደቀሲ ኣብ ጥቃ መስኮት እያ ወቂዓ እተን ካልኦት ግን ኣብ ናይ ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ኣይወቕዓን እሞ ኣብ ናቶም ስለ ዝወቕዐት ልክዕ ኣብኣ ኣነፃፂሩ ስለ ዝተኮሰ እዩ በኣ እያ እታ ጥይት ናብኣ ኣንፈት ከይዳ ብንፁር ኣብቲ ጥቃ መስኮት ወቂዓ ስለ ዘላ እታ ጥይት እያ በኣ ዝምልከት እዩ ዝብድብል እዩ መልሲ ተዋሂቡ ብርግፅ እቲ ጥይት እውን ገሊኦም ብዙሓት እናተተኮሰ ሓዲሩ ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም እውን ሓንቲ እያ ዝብሉ እውን ኣለዉ ንሕና ከም ድበፅሕና ሓበሬታ ድማ ሰለስተ እየን ሓንቲ ኮነትን ዝድብል ኣሎ ብድበለፀ ግን ፖሊስ እውን ከፃርዮ እየ ግን ሓንቲ ትኾን 10 ተተኪሱ እዩ እቲ ጉዳይ ስለዚ እታ ኣነፃፂራ ትበሃል ደላ ክቡራት ሰማዕትና እታ ጥይት ኣብ ናይ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ ጥቃ መስኮት ስለ ዝወቅዐት ኣብቲ መደቀሲኦም ንሱ እዩ ዘነፃፀረ ዝበሃል ዘሎ በኣ እያ ዘነፃፀረ ዝበሃል ዘሎ እቲ ተኽሲ እዩ ካብኡ ከተማ ኣክሱም ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ድማ ሰለስተ ሰባት ዝተጠርጠሩ ሒዘ ኣለኹ ኢሉና ካብቶም ዝተጠርጠሩ ሰባት ሓዲኦም
ምናልባት ብሹም ኣይፀርሖምን ክኸውን ክኽእል ኣብዚ ብርግፅ ናይቲ ዘብዐኛ ገሊጹ ኣሎ ብውሽጢ ከም ዘፃረናዮ ግን ናይ መንበረ ሰላማ ስራሕ መካየዲ ምክትል ማለት ዋና ስራሕ መካየዲ ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ እንዲዮም ምክትል ስራሕ መካየዲ ድማ መልአከ ምህረት ሓጎስ እዮም ምናልባት መን እዩ ንድብል ዘይትፈልጥዎም እዚኦም ማለት እዩ እዚኦም ድማ ተታሒዞም እዮም ደሎ ተታሒዞም ኣለዉ ስለዚ ብኸመይ እዮም እዚኦም ከምክትል ስራሕ መካየዲ ኮይኖም ብኸመይ እዩ ንድብል ንበዓል ጉዳይ ክንገድፈሉ ኢና በዓል ጉዳይ ክንገድፈሉ ኮይኑ ግን እቲ ነገራት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ግን ኣሰካፊ ሓደ ሰባት ምስ ደሎ ወቕታዊ ነገራት ምስ ሓደ ነገራት ኣገናዚቦም ብመንግስቲ ኣካላት ወይ ድማ ብኻልእ ዕጡቃት ዝተዳለወ ከይኸውን ዝብሉ ስግኣቶም የቐምጡ እሞ ካልኦት ነዚ ግብረ መልሲ ብዝመስል መልክዑ ድማ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ኢሉዎም ዕጡቃት ናይ መንግስቲ ኣካላት ዝሰልጦንሲ እንኳን ዶ ፈላሲ ሙሉእ ሰብ ዝኣክል ክስሕቱ ኣፃብዕቲ እኳ ካብ ኣፃብዕቲ ፈልዮም ክወቕዑ ዝኽእሉ እኮ እዮም ከመይ ማለት እዩ ዝብሉ እውን ኣመክንዮ ዝህቡ ካብኡ እውን ነቶም ኣቦታት ናይ ብሓቂ ብዚ ወቕታዊ ነገር ደሎ ኩነታት ክቕተሉ ተደልዮም እንተዝኸውን ፈቓደ ገዳም እንዲዮም ድውዕል ደለዉ ከዚ እስካብ ዝድቁሱ ፀኒሕካ ኣብ መደቀስዮም ብማዕዶ ኣፉቕ ከሎ ብኮንክሪት ዝተሰርሐ ጥይት በሲዑ ኣትዩ ክቐትሎም እዩ ማለት ዘይኮነሲ ኮነ ተባሂሉ መፈራርሒ ዝተገብረ ነቲ ምእመን ንምርዓድ ነታ ቤተ ክህነት ሃለዋታ ኣብ ቅድሚ ኣመንታ ናብ ኣጣራጣሪ መልክዑ ንምእታው ልክዕ ብኻልእ ነገር እውን ከምዚ እንድዮም ተባሂሉ ክሰሓቆ ሓበትን ንክኾኖ ዝተገብረ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ እያቶም ስለዚ እዚ ክንርዮ ክንፀንቆ ከለና ግን እተን ኣእዳው ብድሕሪት ደለዋ ናይ መን እየን እንድሕር ኢልና መን እዩ ዓሲርወን ደሎ መን እዩ ኣዳልይወን ደሎ ብኸመይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ደሎ እንተኢልና ዓሚ ዝነበረ እውን ኣብነት እዩ ዓሚ ከዚ እውን ሓደራ ድበልናዮ ንፖሊስ ከተማ ኣክሱም ካብ ዓሚ ተመርኪስና ዓሚ ኣብ መንጎ ፈፀምቲ ስራሕ ኣጋጢሙ ነይሩ ዋላ ብጥይት ኣይኹን እምበሪ ብእምንን ብካራን ተቐጥቂጦም ደሞም ደመከልቢ ኮይኑ ምንም ነገር ከይስማዕ ዕበሶ ተባሂሉ ዝተሰደዱ ካብ ማይጨው ዝመፁ ዝተወከሉ ናይ ፈፃመ ስራሕ መንበረ ሰላማ ዝነበሩ ሓደ ኣቦይ ሓዳሮም ገዲፎም ናብርኦም ገዲፎም ደቆም ገዲፎም ትካል መንበረ ሰላማ ከዕቢሎም ካብ ማይጨው ከይዶም ኣብ ገዝኦም ደቂሶም ከለው ብእምንን ካራን ተቐጥቂጦም እዮም ሽዑ ክፃረ እንተበለ ንሕና እውን ከም ሚድያ ክንሰርሕ እንተበልና ሽፈኖ ተባሂሉ ብርግፅ ሽዑ እውን ከተማ ኣክሱም ፀጥታ እውን እቶም ተጠርጠሩ ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ኣለዉ ኢሉ እዩ ግን ኣበይ ኣለዉ እስካብ ከዚ ዕላው ተገይርሎም ተፈሪድዎም ድዩ ብምሕረት ድዮም ተለቂቖም ገበኖም ኣሚኖም ድዩ ወይስ ገበነኛታት ድዮም ዘይኮን ግን ንህዝቢ ዕላዊ ዝተገብረ ኣይመስልን ድሕሪ ሓሊፉ እንኮይኑ ክእረም ክኽእል ሽዑ እውን መንበረ ሰላማ መግለፂ ኣውፅኢ እንዲያም ካብ ፅሑፍ ብዝዘለለ ብቪድዮ እዩ እውን ነይሩ ተጓይኻ መግለፂ ዝወፀትላ ነገር ነይራ እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣብቲ መግለፂ ንሱ መንበረ ሰላማ ንምፍራስ ማሕበረ ቅዱሳን ዝጠንሰሶ ናይ ማሕበረ ቅዱሳን ኢድዩ ተባሂሉ ዝገርም ኮይኑ
شو تداريبنا هنا ويا نرسع خاتهم منبري شو تداريبنا هنا دايلنا نيرنا مسلكم محبرة قدوسان تزخون سي دمهم ساتيوم زي تقوم سوقهم قن سوق الخيم خيل بخموشتهم زدل أبوتات علو يوم نزم مسكن أبوز يوم أي مسحني لنا نزم مسكن يوم أبوز عم عين من مرس أم عيني محبرة قدوسان زاتوس نصم دل وخين أيومين من مرس لما زد خم يزبلسي كم يخم بني تجورنا با كم يخم تزبا من بدي يفلت تجور ولا أثرن ليتن بزعباتهم زحسب عيني محبرة قدوسان زعاتو أبوتات إنما المخانم نفلتهم يعني ما عين منه يلم جن محبرة قدوسان خطك تزخون عاتهم يزمنن مالتين بقى كوانا توعي لكن دفن أبلكاتهم تحكى سديدكم تحكى شيء عسل زي صارت عبرس خاتهم إلى لومي تايد بان كرا جب وده هاي ودك هذا جب ذا كرا يبي القدوس لاوي تاي مالتي تازخو أتخيا جود قعد نوع الخاينه مالتي بركز تاخد جود قعد من خم دقعتا بعويو يزاوير يفلطا بناي سغا مصاري دما بوليس تاكسم يفلطاي ስለዚህ غزون حدرا نولو ناي عمشلل تواهيلو تحالفو لومغون ኣብ ልዕል ኣቦታት ዝወርድ ዘሎ መን እዩ ዝጥንስሶ ዘሎ መን እዩ እዚ ናይ ቤተ ክህነት ተንኮላት ናይ ኣቦታት ተንኮላት ከም ዝኾነ ብዙሓት ይግምቱለው ብዙሓት ናይ ኣቦታት ክንብል ከለና እንታይ ይድበሃል በመሓርኛ ምስል አለ የካህናት ተንኮል እንደ ሰንሰለት ማሰሪያው እንደ አሸት ይባል ናይ ካህናት ተንኮልማ በበይ ይጅምር በበይ ይውድ በበይ ማእኸል በበይ ይገጾ አይፍለት ከም ሰንሰለት ማለት ከምቲ ንማዕጾ ወይ ንኸልብ ንገለድ እስረል ወይ እውን ኣብዚ ካቲም ገለ ዝግበሮ ማለት ከምኡ ናይ ካህናት ተንኮል ካህናት ክብል ከለኹ ካብ ታሕቲ እስካብ ላዕሊ ፓትርያርክ ደሎ ኣብ ቤተ ክህነት ዘሎ መዋቕር ከምኡ እዛ ሰንሰለት እዚኣ እውን ከዚ ንሪኣ ዘለና ካብ ዓዲ ጀሚራ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ብሙልኣ ልክዕ ከም ዓለባ ሳሬት ብሰንሰለት ተሓፂራ ብጉሩ ብዓልየት ብኸባቢያዊ ብትፍያውሎ ተሓፂራ ደላ ሃልወተ እግዚኣብሔር ዝረስዐት ደግፈኒ ክድግፈካ ድምፂ ኩነኒ ገንዘብ ክበካ ዓይነት ልክዕ ካብ እግዚኣብሔር ዘፈንገጠ بمنفس قدوس زي تقعنى امنت زي ولو كهناتي قدسنا زي ولو عقل قلوتي فقر زي ولو مرحنتي زغيدل نزد ما ابطيت متخاص تبصحي بكران بامن تجمرو كمناي قايلن ابيلن بامن تجمرو لك عالم لوم مسائل بصح حدلا ابدورن بصح حدلا بطيت وصحلا صباح نغوخ እግዚአብሔር يمحرن قدم ابز عدس እንታይ ተገይሩ መስለኩም ቀድሚ 420 ዓመት ከባቢ እዚ ማለት ب16 ዘይር 5 ዓመተ ምህረት ሕዳር 5 ለይቲ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ካህናት ናይ ካቶሊክ ካህናት ማለት እዩ ነቲ ንጉስ ቆትል ወደል ኣብ ትሽዕ ዝነበረ ንጉስ ኪንግ ጄምስ ዝበሃል ማለት እዩ ብሽዑ ናይ ፕሮቴስታንት እንቅስቃሴ ስለዝነበረ እቲ ንጉስ እውን ኣውኣቲ ይድግፎም ይንዓዓቶም ዝበሃል ታይስሙ ስለነበረ እቶም ናይ ካቶሊክ ካህናት እውን ኣብ ክንዲ ሰዊኾም ሰብ ከእምኑ ኣብ ዓድና ደሉ ማለት ኮይ ኣብ ክንዲ ወንጀል ኣስፋፊሖም ካብ እምነት ፕሮቴስታንት ኣውፅኦም ናብ እምነቶም ንኸእቱ ብምቅትታል ልክዕ ከምቲ ኣብ ዓድና ደሎ ቤተ ክህነት ምን ብሽምፅላም ብምፍራጅ ይገርም ኮይ እቲ ቤተ ክህነት እኮ ኣብ ኩሉ ይለካ ደሎ ስለ ደሎ እንታይ ገይሮምሉ ዓዲሞም ተዛሕትዮም ኣብቲ ፓርላማ መፈንጀር ገይሮም ንኸፈንጅሩ ንቐትልዎ حاسباتهم جن كم تعنتوا زول خكاتهم يكهانات تنكل عند سلسلة ما صاروا عند شت زول خكم تارجتوا سحيتوا
فشلوا مالتي بملو فشلوا دعرو انتاي غيرو تنغز يكون نتي ياود له بارلاما تانكس جيفين نيزابير سلازي دحن كان ناس نمسغنك كالنا بدبل وسيدو بكم زي كونس بغبره مالس زي كونس እግዚአብሔር ስለዘድሕን ካና ነመስግነካ ብድብል ዓመት ቦንፋየር ናይ ተባሂሉ ሕዳር ምሸት 5 ናብ 6 ዘውግሕ ኣብዛ ዓዲ ትፈልጥዎ ኢኻ ትማብ ዓዲ ትነብሩ ስለዚ እዚ ሎሚ ተጀሚሩ ደለውን ናብ ፍቅሪ ተቀይሩ ይህን ተባሂሉሉ ንዑድኣ ተዋሪድና ኣለና ተባሂሉ خذته እዩ ዝግባእ ህዝብና ናይ መወዳእታ ተስፋ ዝቆረፀሉ ናይ መወዳእታ ዝሓዘነሉ ምናልባት እዚ ሎሚ ተተኪሱ ደሎ ብናይ ሰብ ኢዲ ኣነ ዘፍርሐኒ ብናይ እግዚኣብሔር ኢድ ከይትከስ ናይ ሓቂ ይብለኩም ደሎ ንእግዚኣብሔር بقدامነት ዘኸሪዎ እቶም ንዑ ዝፈልጥዎ እቶም ዘገልግልዎ እቶም ኣቤቱ ዝመላለሱ እዮም ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚርና እስካብ ራእየ ዮሐንስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ብዝያዳ ዘኸሪዎ እግዚአብሔር እቶም ኣቤቱ ዝመላለሱ እዮም መወዳእታ እውን ዝሰቀልዎ ምሕደራ ቤተ ክህነት ቀያፋሃና ናይ ፈሪሳውያን ሸንጎ بجروبن بأدمان بسلمان نكريستوس نتهيعو فقر زخنا أملاخ حتيات حدق زمت أبزي حتياتو أبزي وعلا بحتيات دك سوات بسلمة زي تفردو اتفق عدو كم دلو خوينو تخدحنا خمدو متى كم دلو خوينو بزي كافق عدي من نجر خجبر أي كلن زبالو كم دلو خوينو بناي دك سوات عقم جد عامت زلعلو نهزبي أقدمون كريستوس خسكال زجبرو مرحت هيمانوتي لمون زجبر زلو مرحت بوليتيكينياتات زنعق أم مرحت هيمانوت زلو نورام أطيا فرح إذا حدا خوكات حدا دس دولا إذا حدا خجلل إذا حدا علل دولا إذا حدا بتفيوزو إذا حدا خجلل إذا حدا بتفيوزو إذا حدا خصلم إذا حدا بتفيوزو نلعل دايو سلطان مقاطعطر إذا حدا بتفيوزو بزحات أشحات خئكم إذا حدا بتفيوزو عبيتي أدوارات خم حدر إذا حدا بتفيوزو زبالة صحي عواي أبون خمسل أو كرم هزبي زقبر زلو هزبي نقيح لكم يوم يفلتي هزبي يفلتي لازم تقول دايزي حدرا نولو بوليس كتما أقسم أتصاريخا الله هبنا مغنياتو يقرأتا قور ليمبري حدا أبوتات اتنا يا أبو معارك دا اللي يدلو ومبري سروحهم دورية زنعق مش دورية تات قرب زحا دورية صراحتهم نتوركم أكايدهم كومتات اللوية سلازي ماني يبدأ حريت إزد الله منياتو ساستا انتايخم زولو واردي يالوي سلازي اتهم وارديا أبيهم نيرم انتايهم نيرم كما يندبل البوليس ولا انت حدقنا له أبزي 5 ساعات زي تقعنا برا بدمثل ملكع جن بتم كل زي تقبره دا اللي يدمثل مبري بخالق خونة تباهيلو حدا سب وي حدا أبو مقتال نوح مسرح تخديوه مسمعته تغيروه زي توادده زي مسل ايكونان يدل الله هزبنا هيدا هزبي كم زي عين سرعة اتيو
نايت حدا كم زيلو سئلو تعيسمخو بتقرم ملكعو زخوانا يخون أبا مكان دبت يسيترف بعشق ون خوقع عندلينينا بعشق خوقع عندلينا عشق خوقع عندلينا جن نزي زين دول يسرح من يفصم من نزي قداي زفصم دما نعبوتات تراي كم زي تغيرهم سي عبوتاتنا خنكلا خلولهم تراي اي كنا نولدلنا دايدا كم امنتي كم اقلقلتي كم تقارو تواريدنا اينا نمللنا بقى تواريدنا اينا اواريد كاتكمنا ايكم يدلنا نزي يدلنا قدست كتما عقسم تباهلا خمزي صوعهما ابتا قدست كتما عقسم ابتا منور سلاما كمز عينت خفصم كله شماغلي ابوتاتنا اديتاتنا ليك اونتنا انتاي خم دسمعهم بطعم الحزن سلازي خزون كاب خلتن كليو اذا تقبر منور نمفراسيو قال نمفراسيو زلبل نجر نجزيو قديفكم اتحقق اصاريو كم تعنتو دول كوانا عمون محبر قدسان يغيروا ومنور سلاما نمفراس تبايلو يعني ابوتاتنا قدم 3 عامات ام كالوت ملياتات قريبه زولكو نغرا منبر سلاما كبدغيم نايدك حيل خفر ساعي كلني ناو لعلنا ديوا بعلتنا ندخما بعلتنا إلو النفرسا بعلتنا أين إلى تزاري ونيري نرسعنا يدالنا نرسعنا كوينا أنتم أبدالنا كد مخلت تعبت بزنا إذا عدى أبقى أصرع ورح خلته لكاتيت مالتي ألا ثلاثة زم حلال فوق بروجرام قول مليت لكم رأي بقى سواسي ميديا مركوسو زتجدو منور سلامة زي البروجرام قول أم حلالي فيه مغنياتو مركوس خاز تمركوس خايو مركوس ما انت ستايرو يحيش تغيريها انت تجديد جن اتجدادو اب ايد كان دات انت اتيو موصاون كبدي بدن بتنتينا يش سلازي از جداد نعبي مصيل خذكو وقعوي بقى تفعلالينا لنا مالكو يتريفو دالو مثلا وقعو ማለት سلازي غزون يزي بدم غيرو خصاريلنا اسكا موداتا اصاري خدما نابزي ناب حزبنا خطق علنا بيزاوش من حتى كتما بوليس كتما اكسو سلازي حزبنا كابزي قصينا نولا ايتدانا غصو نابوتات كم خوينو يلكاتهم እምነቱም አይትጽለው ሓደራ አቦታትና ሰባት ድማ ኣብዚ ኸ ሰዓት ደሎ ኣብ ናይ ዓድና ፖለቲካ እውን ትርእይዎ ሕማቕ ይደሎ ናይ ዓድና ፖለቲካ ከይዓረየ መንበረ ሰላማ ክዕሪ ማለት እውን ከቢድ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅልውላው ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ አቦታቱን ስጋውያን ስለዝኾኑ ፖለቲካ ይጸልዎም እዩ እቲ ኩነታት ይረሓኽወሎም ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ህዝብና እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያት መጥፉ ደለኻትኩም ናብ ሓደ ድምፅ እምበሪ ጫፍ ዝበፅሐ ትፍየሎ ጫፍ ዝበፅሐ ነቐፈይታ ጫፍ ዝበፅሐ ደገፍ እውን ክኸውን የብሉን እዩ ናይ ሓውካትኩም ናይ መንእሰይ ሓውካትኩም ወጀኻትኩም ስምዑ እንደምንታይ ንእኸለ ነጥቅዕ ዘለና እናመሰለና እቲ ሓድነትና እዩ ዝባታተን ደሎ እታ እምነት እያ ትዳኸም ደላ እቲ ኣማና እዩ ተስፋ ዝቆረፅ ደሎ እታ ቤተ ክርስቲያን እያ ውቃብ ዝሓስስ ዘሎ ንዚ ክንቕልወላ ኣለና ኣብ ሓድነትን ኣብ ፍቕረን ደኣሊ ተዓዋታይነት እምበሪ
ببينها وفيركا تسألاليمكا ناتناققفكا زعب عديخون زخبر حبرتسب أيهلم زحبرا عصابته أرك أي يصنبع خم دبها حبرة ندحل هاليجن تعراري من كله كله خدينا تعراري من كله كله خدنا خلينا سلذي نلم عالتي إزي إلنا لنا بزبالة أدمع ناي بوليس كتبا أكسمون إتي قدعاتو أبحث صرقزي نخفلت أنا نزو نخفلت تسفارنا قبرنا نخال أول مهاراي يسخونون قبو ناي حقي خقبرون نلاو نحناون خال أدلا يزبحال أبوتاتكم قاريوم نزي مبرهاري كهولو انت خوينمون تسفى بمقبار نصبعين أمو خال بروغرام اسكاب مراخب دحنكنو زاوير أملاخ سلام يورد الله نايو حقي سلام وحيدنا زاوير كوانا يرحق الله أتوم هزبو زاوير نايو حقي يدلو كندلو وطاق زاوير مو قاسنا بلا يزوسد ناي ما يأيه والناس حقو يوم وسيدوا انتنا يزابير مقد تختله انه نسبيته سوي تاريخ حنا اول كابز كله معات يزابير خنمولق تاعينا خوينا دلنا نبل ابيتك نزوري دلنا ابيتك نزوري دلنا سوي الخام قداف ترغم يولون እግዚአብሔር ዝሕግዝ ኸውን ኣለዎ ኣገልግሎትና እግዚአብሔር ባሕዘ የብል ኣገልግሎት ኣቤተ እግዚአብሔር እንታይ ትገብር ኣለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር እስኪ ንሓውኻ ክትቀትል ንሓውኻ ክትጥፍእ ከማኻ ዝበለ ኣቦ እናፀለምኻን እናጠቀምኻን እናውዓልኻ ስጋ ወለይ እግዚአብሔር ፈቲትካ አሃድ ኣብ ቅዱስ ኢልካ ቀዲስካ ንምእመናን እንተቅረውካ ኣብቲ መስዋዕት ንሱ ርግፀኛ ኮይነ ክዛረብ እግዚአብሔር ይብሉ ኣው የለን ኣብቲ ጽዩፍ መስዋዕት ኣብቲ ቅምን በቀልን ኣብቲ ነትወርክን ኣብቲ ክፍኣትን ዘለዎ እግዚአብሔር ናይ ክፍኣት ኣምላኽ ስለዘይኮነ ሕብረት የብሉን መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ እዩ ናይ እግዚአብሔር መስዋዕት ለዋህ ዝኾነ ልቢ እምበሪ ብዙሕ ግዜ ስእልካ ስለዘሰዋእ ኻል ይኮነ እስራኤላውያን ህዝበ ይኹም ዝበሎም ባሕረ ኤርትራ ጨዲዱ ዘስተሃገሮም ነገር ግን እቶም ዘይፈልጦም ኣሕዛብ ዝበሃሉ ሰብኣ ነነዌ سلسته معلت تمايللهم لب እግዚአብሔር ማሪኾም ካብ ቁጣው ዘምለጡ እዮም ለሙውን አየናይ ነብይ ደሞጽዩ خنግረና እግዚአብሔር ከም ድخረ መን ይነግረና እግዚአብሔር ከም ተቆጣዐ አየናይ ነብይ ይخመጽ ትጽቦ ይደልኻ ስለዚህ አቦታትና ልብ ጎሩ ኣብ ሕማቅ ሓዲድ ይኹም ደለኹ ኩላቱም ኣብ ሕማቅ መስመር ኢኻትኩም ደለኹ أمتهدلاخن أمتصدلامن أب خفعتن أمجدلان دلو كانت ورك دما بملعب حد بيت كريستيان بدبال ملكعو كمو يخونان حدنتنا يباتاتنا ስለዚህ ከዝውን ዝኽየድ ደሎ ሜልላ ዘድልዮ እዩ ከምናተ ይርድእት እውን ኣብዚ ሰዓት ዝበፅሑ ኣቦታት በይንኻትኩም ትውድዎ ትፈትሕዎ ጉዳይ ዘሎ ኣይመስለኒ ካብትኸም ሊቃውንቲ ከኣትዎ ኣለዉ ምሁራን ከኣትዎ ኣለዉ ብኣኻትኩም ትፍታሕ ጉዳይ እንድኢ ደርጋ ተስፋ እናቆረጥና ኢና መፂና ደለና ስለዚ በጃኻትኩም ኣቦታትና ኣይትንዓቁና ደቅኻትኩም ኢና ብዙሕ ሊቃውንቲ ኣለዋ እዮም ኣብ ትግራይ ካብዚ ብላዕሊ ምፍልላይ ካብዚ ብላዕሊ مخاد كابزي درجة زي مراد يأخلكم هوصوص قواعدي هوصوص قال نقرات غيرهم مراد أويهم
ልምድ ዘለዎም አቦታት ካህናት ዲያቆናት ትምህርት ሰንበት ፈቃዶ ዩኒቨርሲቲን ፈቃዶ ኮሌጃት እንደለው ፈቃዶ ሕክምና እንደለው ምሁራን ብኩሉ ብክልተ ነገር ከም ሰይፍ ዝተሰሓሉ ኣምፂኻትኩም ካብውን ብጸሎትውን ብቃዕቶም ላዕለ ዝበፅሐ እግዚአብሔር እውን ክሰምዖም ዝኽእል ካብ ዓበይቲ ገዳማት ኣቦታት እውን ከይድኩም መጃኻትኩም ርዱን ኣቦታት ንሕና ደኺምና ኣለና በይና ክንፈትሖ እውን ኣይከኣልና እሞ ወሉ እንታይ ድዩ ደሎ ኦሪት ዘፀአት ሙሴስ በይኑ ይደክም ነይሩ ኣብ እስራኤል ጉዳይ ህዝቢ እስራኤል ክፈትሕ ሓሙ ዮቶር እንታይ ድ ገይርዎ በይንኻ ክትፈትሖ ኣይትኽእልን ምሩጣት ዝተባሃሉ ሕማቅ ነገር ዘይሰርሑ መንቅብ ዘይብሎም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ምረፅ እኮ ኢልዎ 70 ሰባት መሪፁ ድማ እቲ ጉዳይ ብቐሊሉ ክፍታሕ ገበረ ስለዚ ኣቦታትና እታ ጸላም ርእሲ ቀርበና የውሉን ንድብል ጉደፍዎንዶ ንግዚ ወላ ካልእ ግዜ ኣብ ግዜ ሰላም ሕራይ ከምወልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ነድልየኩ ይመስለና ኣቦታትና ይቕረታ ጎርለ ይባል ስለዚ ከም ኣገይርኩም ፍትሕዋ እታ ጉዳይ بعوي دما እግዚአብሔር አምላክ መፍትሕካ ወይሞ ሰላምካ አውርድ ከም ስራሕናን ከም ግብርናን ኣይትኽድ በዓል ብዙሕ ሰላም ይኸሞ ሰላም ስኢኑሎ ህዝብናሞ ሰላምካ አውርድ ነበረና ግዜ ኣብዚ ወዲና ኣለና ወስዋት ለእግዚአብሔር ደሓንኩም